C'est bon. Assalamu alaikum watukufu mawatania walohunu dani na walohunze lewonga mwanao zisurani tukufu zilobanu zisura zambevoni usikwale inu mkauzilinda ngamzijuwao rijabanu kwezi asibabu utukufu wako mwuru watenike arwanili hao ukuleo rijahunu katina zinji za mwambiani rijari mnikeni emakuswada ya rivya hunu ni makuswada kao mwambiani kado zinji kabati voti donc si on rekao mawatania kadoka muhara ijani nikeni eze barnamaji kao ija watukufu wa Komoro kao mrinika uaminifu ijali kente mwambieni namna iko marikabidi ende siwa namna ikao rihati ze makatiba hatu pia rifukishe ntini ngamjua kentingo biliju ngamwana msijio na usiku kamtiwa jeni ngamziju wao donc rukusudia siku leo rijemanu watukufu watu walitendea wajofa ni declaration kao nyoti pia mko ilindia nyoti pia kanyashiri nyoti pia mbwema tujuma toishilia toyona donc avon tunakamlea ku amjobudi mtukufu watu kao wende mrikao kabidi kangera isileo inu shamone sajiri juzi kata sajiri leo baka manda mvoti watu ngo jinji kabati ndo voti wa mambo mtamamudu nekatira is donc rijaba nuskole inu rimbulia emi wango rimbulia rimniki osnarabu wahe yaonese intervention. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mon baby. Eramu isipepeza inadi ukombozi pia daula ibenua asibabu ya edini boya sangaya unukomoria narikeni na mahaba ya ubenza ya masiwa ya tu wasi wako morenda muzima wasi wako morodini nzima ya masiwa razaliwa ya masiwa ya lelea mola de arisaidia narikeni nzima ribenze watwania mahaba ya dina dunia beramu isipepeza rangu mwezi sita ya juye yedaula ibenua zisiwa zatu zikatuha maore na zuwani mwali na ngazija narikeni mahaba ya ubeza ya masiwa. Bismillahirrahmanirrahim. Wakomori haini bahanika ondo mlio washe na waume wanraduhazi na wanazijana diaspora nyitukufu ya hatu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Inu furahanku ikao dordio niyo handani ya huja ribushuriane mahamwema wa kheri na baraka wa Mwenyezi Mungu ya jaili ya ukaya harihondesa rinjia omwiswaho mwaha randisa no mwaha wa 2024. Mwenyezi Mungu ngujorkubalia zedua. Wananyasi watukufu wa hensi ya Komor ngeladhimu mjokanga sina mahaminji ye maisha ye hawa iliyo harmwensi ya hanyo ya Komor ifanya ukaya wakazi wa hensi wa rehanansi ngasina takriban mezimiraru ngamjua uka wanahatu waheze likoli za he daula wanawao kawatu soma oandrikao ndo endesawe nsinu waransi o emaudu ya hensi warudi waifuansi
yonde maana boko ngasina omuda huo kabati mwana ya ladhi mwende harma likoli ya serikali ya somao na kabana msomo walikoli ya malivo vasina msomo walikoli ya daula ye unono waho wa Komoro urehanansi haukale o kabati namna itonduka zemali zibehwao nwananyasi wahe diaspora ngazirudiyo wakati nduo zibaliwa zibehwa harumaze nti majirani ili waumbiwa wende wahondane na unono Wakomoro wanduashe na Wakomoro wanduaume wahanyisiha baina ya ho wandu ambao kangwa tsahau wende harumaze voti za ndrabo na sisi reda hiyo kanga tsahau wende haruma voti za ukweli ya ukaye Mkomoro ujotsungulwa no wenji wa hoa Komoro ula wananeze kanuni ula wananomwe ndo wa voti ya juwe ya ritende harumwema hainuyo nsipia yeezi ya igozisha mvuu ya tilwa hununsi juhatu ni Kolonela Asman Azali iwasili daraja ya ukaya imenye ijomowa ihurubisha wa Komoro na haini mkonsi wa daula ikao utongeza yensi ya Komoro ikeyo daula Colonel Harwaria sharia sha 2001 ikao shikashe hansi uamani uharumwensi inu haruma mahakumena mitanu itongeza ukaya haruma mahakumena mitanu riwono marais wararu ikawa haini mru hanika ye mwananya zezo amana haroha hendeza riwasili daraja ukaya ngasina takriban mahaminane rangu yeezi ya igozisha mvu ya hansi wa Komoro mono mwishia ukawa na nyasi wenji waralwa hitwa kabati ndongo za husu mahkama za huja zivenue ewa nduwanu wa ulwani ndovi ewa ulwaya sibabu hindrini ye mahkama ya hensi ya hatu ya rende haukaya ngayo nsini mwa serikali ya igozisha mvu na iyo ketu sahilisha umjo wa wandu wajewambengwa hansi uze mali zao harmansi kao kaitina sharia kaitina mahkama emaisha madziro hainu siku ngarema wa Komoro rangu ye mahainu yonsipia yeezi ya kifujari ya kimvu ifanya ukao wa Komori wanduashe na wa Komori wanduaume ngwanshio haruma hawa itonyangu ya mavutwama na harara ya hukaeba ujulwa ndovi maudu nyonsi pia ngamjua ya ukaya vatilwa nziani mwendo ikao kautudungana na sharia ili upange voti zitondizo dazino wa mangako hamba maskarade electoral ikao ze voti hizo kazitina itonlo dzina la voti shazenongo za sharia zonti pia bal hata shida sharia shamba constitution kaundo ya shifanya 2018 yamba ngushirumio nane lua ya husu ya ladhimu yendeseze voti hizo ya amrisha ukangela dimuo ya jivure harumaze dhamana ikaundo ya lonizo haharaya mahkama wende wamba ukanga wena hakubaki yabunga mmonao ukaya kabati nlongo ikao ngazendele yao enamna ikao ndo yastahiki yonde maana bukwe sharia mshinzi hauze sharia mshinzi za hensi inu zirinika simaraia wa hensi inu ye furswa ya ujua rionane rijue rambe zendao nezitohenda wa harumwensi ya hatu ye front commun de force vive iwanao ne dictature iliyo bonsijubanu ifanya ukaya ngwatsahao waonese unafasia wahusuze haki za heni mzimandasi nane ze haki za hatu hejimla ya hatu sonsipia si wa Komoro o haruma yensi ya Komoro ulawana aneze nongo ikaundo razi onesa hunura la huja ulawana neze disposition za he constitution ya Komoro yafanyiwa 2018 niwe Koloneli Asumani Azali ngari lekezao na we hansi ukaya hoanru fanya mwendo wa amani ziruhusiwa ne sharia na sharia wazitamvu yo de preambule ya he constitution na article zilio buhariabo za kawonesa ukaya wa Komoro ngwa una haki ya ufanya mwendo wa amani nwatsojuliza uandikao ndo watedea ensi yao
haruma hamu ya ujua ritowe fikra hatu si wanura kansiba nura hamba ukaya kabati voti ekaze voti nde zanrabo ngari parao wa Komori wanruwashe ngari parao wa Komori wanraume ngari parao wa Komori mashababi ngari parao wa Komori wanraduhazi wa jihunre haruma e kapitali ya hatu ya Moroni ngarjojuliza enda babi zensiuzi jao shangaru wa parao rihondane haruma kapitali ya hatu ya Moroni ye mwezi shenda ya humwezi wa janvier mahaziwizi 2024 iliri waninkeze fikra za hatu no mwendo wa hatu si wandu ikao rionesa uka karsi wa tayarifu wahenda rahimilie voti zanrabo rijua ukaya zihisa zirewa rahawandu wejaparwa homisutuni. He makalimayo amtimizi le kalima la hangu uhusu ye mrengo funvu halugha ya kitwaifa. Abasa inunga mjosome kirtasi inu ha ye lugha ya kifaransa. Comoriennes et Comoriens, chère diaspora comorienne partout où vous êtes, assalamu alaikum. C'est avec un grand plaisir et une énorme joie que je saisis cette occasion pour vous souhaiter à mon nom et à celui du Front commun une bonne et heureuse année 2024. Que Dieu exauce vos prières. Notre cher pays connaît depuis plusieurs années une situation invivable qui martyrise notre population. Il y a de cela presque 3 mois que les écoles publiques se trouvent fermées dans l'insouciance totale de ceux qui gouvernent votre pays. L'absence d'un système de santé approprié fait que les devises que ramène la diaspora comorienne sont immédiatement transférées dans les pays de la région pour soigner ceux qui ont les moyens. Les Comoriennes et les Comoriens sont divisés entre celles et ceux qui peuvent se soigner à l'étranger eu égard à leurs moyens économiques et les autres démunis qui restent livrés à eux-mêmes. Durant toutes ces années du pouvoir dictatorial comorien dirigé par le colonel Assoumani Azali, il a réussi à saper les institutions comoriennes. Le colonel a foulé aux pieds la constitution de 2001 qui avait pourtant conduit à une stabilité politique du pays et permis de mettre en place une alternance démocratique pendant une période de 15 années durant. Depuis presque 8 années de la mise en place de la dictature aux Comores, plusieurs assassinats ont été commis et non élucidés. La justice est devenue une institution aux ordres de la dictature, ce qui rend hypothétique toute procédure de développement du pays par des investissements étrangers. Pas d'investissement sans justice équitable. La cherté de la vie aux Comores depuis toutes ces années de pouvoir dictatorial fait que les Comoriennes et les Comoriens deviennent un peuple en danger. La mascarade électorale en cours d'organisation en Union des Comores appelle tout un chacun de nous à donner le meilleur de lui-même pour sauver notre patrie. Les dispositions constitutionnelles relatives au congé des élus en fonction, ainsi que celles de la loi électorale censée s'appliquer dans pareil cas, ne sont plus respectées. Les libertés individuelles et collectives telles que reconnues par toutes les constitutions comoriennes sont bafouées par le pouvoir dictatorial en place aux Comores. Partant de ce qui précède et eu égard aux dispositions du préambule de la Constitution du colonel Azali Assoumani de 2018, la liberté de manifester est garantie. À ce titre, et dans un souci de pouvoir donner notre point de vue à la population comorienne, le Front commun des forces vives contre la dictature a décidé d'inviter les Comoriennes et les Comoriens à un rassemblement pour des élections libres, transparentes, démocratiques et crédibles en Union des Comores. Ainsi, toutes les Comoriennes et tous les Comoriens épris de paix, de liberté et soucieux de voir se dérouler dans ce beau pays un scrutin libre et transparent sont conviés à Moroni le mardi 9 janvier 2024
dans un lieu qui vous sera communiqué afin d'avoir plus d'informations sur la conduite à tenir. Fait à Moroni le 3 janvier 2024, le bureau exécutif du Front commun. Je vous remercie. Pepeza Yembu mwezi sita wa juye Eda ulaibenwa Nasibra tulahedini Voya tangaya Unukomoria Narikeni Wakomorudini nzima Yamasiwara zaliwa Yamasiwara elewa Mola de alisaidia Narikeni nzima Rivenze watwania Mahaba ya dina dunia Beramu isipepeza Nangu mwezi sita ya jue Yeda ulaibenua Zisiwa za tuzikatua Maore na nzuwani Mwali na ngazija Narikeni mahaba Ya uweza ya masiwa